অন্নপূর্ণার টাকা যোগ্য মানুষকে না দিয়ে অযোগ্যদের দেওয়া হচ্ছে, মানে গরিবদের না দিয়ে বড়লোকদের দেওয়া হচ্ছে। এটা কারা করছে? অগ্নিমিত্রা পল কি বলছে শুনে নিন। শস্যের মধ্যে ভূত আছে, ऐसा हम लोग का एक शब्द है बंगाल में कि अंदर में भूत घुसा हुआ है, टीएमसी का भूत। जो योग्य है 3 तला 4 तला बिल्डिंग 4 ठो गाड़ी उसको दे रहे, लेकिन जो गरीब है हमारे उसको नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए और भी विरोध उठ रहे। तो टाइम दीजिए, हम लोग को अगर इच्छा नहीं होता तो नहीं देते। और भी बहुत तरीका है वोट मिलने के लिए, लेकिन देने का इच्छा है माँ बहन को, इसीलिए दिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। थोड़ा सा धैर्य रखिए, चित्कार और रोना और ये सब करने से नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग को समय दीजिए। এই কথা আমিও বলেছিলাম, যারা এই অন্নপূর্ণার দায়িত্বে আছে ওরা তো সব তৃণমূলের লোক, ওদেরকে তো সাসপেন্ড করা হয়নি, ওরা এখনো কাজ করছে। এরাই এই সমস্ত করছে এই নতুন সরকারকে বদনাম করার জন্য। চুরি বিদ্যাটা ছাড়তে পারছে না। ওদের চ্যানেল যাদের সাথে তাদেরকে টাকা দিচ্ছে, আর যাদের সাথে চ্যানেল নেই গরিব মানুষরা টাকা পাচ্ছে না। আমি আগের ভিডিওতে যেটা বলেছিলাম অগ্নিমিত্রা পাল এটাই বলছেন।